नमस्कार बंधुगण, रूपेश स्टोरी रे पुणी एक विषय समस्त को स्वागत। आज आमे जानिबा जगन्नाथ मंदिरर 4टी द्वार एवं 22टी पाहाचर कहानी। वर्तमान भक्त मानंक पई जगन्नाथ मंदिरर समस्त 4 द्वार खोला जाइछि। एही विशेष उत्सव रे नूतन मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी मंदिर रे प्रार्थना करी भगवानंक आशीर्वाद नैथिले। जगन्नाथ मंदिरर समस्त 4टी द्वार खोलिबाकू ओडिशार नूतन सरकार अनुमोदन करी 4 द्वार को खोलिछंती। जगन्नाथ धामर अर्थ हेउछि पृथ्वीर वैकुंठ। ओडिशा रे सरकार गठन हेबा मात्रे बीजेपी सरकार निजर बड़ निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करी जगन्नाथ धाम पुरी मंदिरर 4टी द्वार खोलिथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहा घोषणा करिछंती। कोरोना महामारी परे भक्त मानंकु गोटिए द्वार देई मंदिर भीतर को जीवाकू पड़ुथिला, जहा भीड़ ओ असुविधा सृष्टि करुथिला। वर्तमान भक्त माने 4टी द्वाररू मंदिर रे प्रवेश करुछंती। एहा सहित आपणंकु भीड़ सहित लंबा लाइन रे रहिबाकू पड़िबो नाही। आसंतु जानिबा जगन्नाथ मंदिरर एही 4टी द्वार एवं सेमानंकर महत्व सहित जड़ित थिबा कहानी मध्य जानिबा। जगन्नाथ मंदिरर बाहर कांथरे 4टी द्वार अछि, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण। प्रथम द्वारर नाम हेउछि सिंह द्वार, द्वितीय द्वार हेउछि व्याघ्र द्वार, तृतीय द्वार हेउछि गज द्वार एवं चतुर्थ हेउछि अश्व द्वार। एही समस्त द्वार धर्म, ज्ञान, त्याग एवं अपारगतार प्रतीक भावरे विचार करा जाए। जगन्नाथ मंदिरर 4टी द्वारर गुरुत्व कौन आसंतु जानिबा। मंदिरर पूर्व द्वार हेउछि सिंह द्वार। एहा हेउछि जगन्नाथ मंदिरर मुख्य प्रवेश पथ। एही द्वार रे एक बंका अवस्था 2टी सिंहर मूर्ति अछि। विश्वास करा जाए जे एही फाटक देई मंदिर रे प्रवेश करी जणे परित्राण पाइथाए। मंदिरर पश्चिम द्वार हेउछि व्याघ्र द्वार। जगन्नाथ मंदिरर एही प्रवेश पथरे एक बाघर मूर्ति अछि। एहा प्रत्येक मुहूर्त रे धर्म अनुसरण करिबाकू शिक्षा दिए। बाघ को मध्य इच्छार प्रतीक भाव रे विचार करा जाए। स्वतंत्र भक्त ओ साधु माने एही फाटक देई मंदिर रे प्रवेश करिथांती। मंदिरर उत्तर द्वार हेउछि गज द्वार। मंदिरर एही द्वार रे उभय पार्श्व रे हाथी मानंकर मूर्ति शोभा पाउछि। हाथी देवी लक्ष्मी को वाहन भावरे विचार करा जाए। कुहा जाए जे मोगल माने एही हाथी प्रतिमूर्ति को आक्रमण करी नष्ट करी देइथिले। परे से गुड़िकर मरामती करी मूर्ति गुड़िको मंदिरर उत्तर द्वार रे रखागला। कुहा जाए जे एही फाटक साधु मानंकर प्रवेश पाई उपयुक्त अटे। मंदिरर दक्षिण द्वार हेउछि अश्व द्वार। मंदिरर एही द्वारर उभय पार्श्व रे घोड़ा मानंकर मूर्ति लगा जाइछि। विशेष कथा हेउछि युद्धर गौरव भगवान जगन्नाथ एवं बलभद्र घोड़ा पिठिरे बसिछंती। एही द्वार विजय द्वार नामरे जनाशुना। पुरीर जगन्नाथ धाम मंदिर रे समुदाय 22टी पाहाच अछि।
ଏହି ସମସ୍ତ ପାହାଚ ମାନବ ଜୀବନର 22 ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ପାହାଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଏହି ପାହାଚ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାହାଚର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯମ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧା ଯମଲୋକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ 22ଟି ପାହାଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 18ଟି ପାହାଚ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର 2ଟି ପାହାଚ ଯୋଡ଼ିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। 21 ଏବଂ 22ତମ ପାହାଚ ମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ମୋଟେଇ 6 ଫୁଟ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଲମ୍ବ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଏହା 70 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିରର କିଛି ପାହାଚ ମଧ୍ୟ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା, ଆଉ କେତେକ 6 ଫୁଟରୁ କମ୍। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ଫେରିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରାଣରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚକୁ ଯମ ପାହାଚ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯମ ରାଜାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଦେବାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବଦଳରେ ଯମ ଲୋକକୁ ଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।